Ja, wir haben die indonesische Künstlerin Indah Ashiat eingeladen, ihre Multimedia-Installation „The Ultimate Breath“ hier im Weltmuseum zu zeigen. Es ist eine Ausstellung oder auch eine Installation, in der die Künstlerin sozusagen Klimadaten mit mythologischen Themen verknüpft. Und das ist auch das sehr Besondere an dieser Ausstellung. Inda Ashiat war ja in ihrem früheren Leben Landschafts- und Umweltarchitektin. Das heißt, sie bringt ein sehr breites Wissen mit, wenn es darum geht, auch Daten zu erheben, ganz besonders in Bezug auf Verschmutzung. Und das ist eben auch das Thema. The Ultimate Breath bezieht sich auf eine sehr individuelle, persönliche Erfahrung, die aber zugleich kollektiv ist. Es geht um das Atmen und um ihre und eigentlich unser aller Erfahrung während Covid, wo sozusagen das Atmen durch den Virus in Gefahr gebracht wurde. Und wir alle wissen, wenn wir nicht mehr atmen können, dann sind wir tot, dann sterben wir. Saya adalah Javanese dan, bapak saya membawa memori kepada saya tentang, bagaimana filosofi wayang kulit dalam kehidupan dan karakter manusia saat ini. Mitologi yang saya represent pada gunungan karya saya ini, bukan hanya pengaruh dari Hinduisme, tetapi pengaruh dari, eee, budaya Jawa yang datang sebelum datangnya Hinduisme. Kenapa, saya memakai dengan judul, The Ultimate, ialah itu secara personal saya sendiri. Pada tahun 2020 saya mengalami Covid, survive untuk Covid pada masa pandemi. Dalam saat itu saya mengalami kesusahan dalam pernafasan yang dibantu oleh oksigen. Setelah survive dari Covid, saya melakukan penelitian tentang dan berpikir bagaimanakah, bumi ini tanpa oksigen. Setelah itu saya melakukan penelitian dan bekerja sama dengan Badan Riset Nasional Indonesia, dan beberapa peneliti, kelautan untuk meneliti bagaimana situasi kondisi laut di Indonesia saat ini. Kondisi laut saat ini sudah mengalami pencemaran karena pembuangan limbah dari sungai-sungai menuju ke laut, dan disinilah kenapa saya memakai title The Ultimate Breath. Mitologi Jawa ini masih bagian dalam kehidupan masyarakat Jawa, terutama dalam seremoni-seremoni maupun kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Sehingga, saya tidak perlu lagi untuk menggali mitologi ini karena sudah banyak terdapat riset-riset yang, mengenai, mitologi Jawa ini. Saya menggabungkan simbol-simbol mitologi Jawa dengan teknologi, yaitu berupa sensor, real time data, mikroskopik, adalah untuk membuka dialog di antara, simbol-simbol filosofi dengan teknologi, di mana mereka akan berdialog, bersanding, bersejajar. Dengan masyarakat bisa mengetahui bahwa kita bisa melihat dari masa depan, masa sekarang, dan masa lalu. Apa yang saya inginkan dari audiens yang datang pada pameran ini adalah mereka akan lebih mengetahui kondisi dari bumi saat ini melalui real time data yang terkoneksi kepada simbol-simbol, kepada lighting, dan kepada sound dari karya-karya yang ada di sini. Sehingga mereka bisa lebih menyadari dan dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi bumi saat ini. Solche Projekte wie das von Inda Aschia zeigen einfach die Relevanz von ethnologischen Museen. Und das ist genau das, worauf es auch bei WMW Contemporary ankommt, dass man auch zeigt, dass Wissenssysteme nicht abgeschlossen sind und Archive sind auch nicht abgeschlossen. Archive sind lebendig und sie zeigen auch, dass ethnologische Museen, gerade wenn wir über die großen Fragen, unter anderem Klima, worum es hier geht, aber zum Beispiel auch Erinnerung, Identität, sprechen, dass wir da eigentlich eine ganz, ganz große zeitgenössische Relevanz besitzen.